Untuk teknologi yang ditanamkan oleh Hardwell untuk epoksi 4:1 ini bisa dipakai untuk melapisi media plat atau pelapis anti karat, dan juga bisa dijadikan filler untuk melapisi media dempul ya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush. Lur, seluruh Nusantara dan seluruh jagat raya yang sedang menyaksikan. Oke, di depan kita ada Hardwell 4:1. Ini epoksi lur. Epoksi ini mempunyai dua fungsional, yaitu seperti yang saya bilang tadi, untuk melapisi media plat atau pelapis anti karat, dan juga bisa dipakai sebagai filler untuk melapisi media dempul. Berarti kemungkinan bisa juga dipakai untuk media ABS. Oke lur, kita langsung saja ke penyampuran. Di sini untuk penyampuran saya tetap memakai SOP yang ada. Untuk penyampurannya base 4, Eitner 1, dan thinner 1. Oke ya lur, seperti biasa sebelum kita pakai produk ini, kita aduk dulu merata supaya partikel yang ada di dalam tercampur dengan sempurna ya lur. Untuk gelasnya sudah saya garis-garis di situ. Maaf, nggak ada gelas takar, yang ada aja. Yang penting kita nggak menyalahi SOP yang ada ya lur ya. Dan nanti kita akan semprot media yang ada di depan atau di samping saya menyampur itu. Ada di situ ada tangki sama slabber motor custom. Di situ masih medianya masih nol ya, masih flat ya. Jadi kita akan pakai untuk media awal, dan kita pakai juga nanti di atas media dempul. Oke lur, lanjut. Life is a chase, I don't wanna place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss, just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. You could try to play, but you're never gonna beat me. Oke ya lur, setelah epoksi sudah siap, di sini sudah saya siapkan tangki yang sudah saya bicarakan dari awal tadi. Di situ tangki sudah saya bersihkan. Di sini kita siap akan aplikasikan epoksi dari Hardwell 4:1 sebagai pelapis pertama ya, pelapis pertama atau istilahnya pelapis anti karat ya lur ya. Seperti biasa untuk penyemprotan kita ambil bagian-bagian yang tertentu, lalu kita akan ratakan untuk ke bagian yang lain ya lur ya. Untuk penyemprotannya sendiri di sini saya pakai spray gun dari K350 Awarita. Untuk pola saya polkan dan trigger juga saya polkan. Oke lur, lanjut. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't wanna place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss, just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You
don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no. Oke lur, di situ sudah kelihatan, sudah kering. Nah, bisa dilihat sendiri ya lur ya. Sangat aman, nggak ada timbul-timbul karat yang akan bermunculan. Karena biasanya kalau epoksi itu nggak tahan, biasanya karat kita diamkan 1 malam itu bisa timbul kecil-kecil. Oh ya lur ya, untuk proses pendempulan saya nggak rekam karena nanti pasti memakan waktu yang panjang. Jadi di sini kita langsung tunjukkan hasil yang jadi saja untuk pendempulannya. Oke, pendempulan sudah selesai, kita langsung naikkan lagi epoksi yang tadi, tetap dengan campuran yang sama karena kita akan gunakan sebagai filler. Yang saya bilang tadi, pelapis dempul ya lur ya. Penyemprotan masih menggunakan alat yang sama dan teknik juga sama, semprot di bagian-bagian tertentu dulu, lalu kita lanjut ke bagian yang lain. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives. You create thoughts. Never waste time. You got one shot. You got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5. No mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Expect nothing less, your check is I'm chess. What's happening next? He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold an obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside. Oke lur, di sini kita langsung saja memasuki pewarnaan atau kita masuki base coat ya lur ya. Untuk epoksinya sendiri ini saya diamkan selama 1 malam ya lur ya, supaya epoksi ini benar-benar mati dan supaya benar-benar kering ya lur ya. Untuk tahapan sebelum kita lanjut ke base coat, saya amplas dulu menggunakan grit 1000 supaya permukaannya lebih halus lagi lur ya. Kenapa epoksi saya diamkan selama 1 malam dan bisa kering total ya? Siapa tahu ada penyusutan, nanti tidak terjadi masalah dalam pengecetan ya lur ya. Dan untuk pengecetan ini saya menggunakan Meiji Finer Force yang tipe T. Untuk overlap tetap saya rapatkan dan jarak tetap saya konsisten. Untuk pola saya lebarkan sekitaran 15 cm ya lur. Oke lur, di sini saya menggunakan warna krem. Nah, untuk warna awalnya ini memang sedikit agak keputihan. Sebelum kita timpa lagi nanti menggunakan lembayung emas ya lur ya, atau mutiara emas. Tapi untuk penyemprotan mutiara emas saya nggak cantumkan di sini. Nanti bisa lihat hasilnya sendiri. Dan seperti inilah hasil untuk daripada pengecatannya, agak sedikit kekuningan ya lur ya. Dan untuk airbrushnya itu enggak saya cantumkan juga. Di sini kita langsung saja memasuki tahapan pengekliran.
Untuk pengeklirannya sendiri saya pakai Magic Winner Force yang tipe T tadi. Ritme saya percepat, pola saya buka full, dan trigger saya kurangi di putaran 3,5 ya lur ya. Oke, kita akan lihat hasilnya nanti. Who deceive me? Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight. Oke alur, pengekliran sudah selesai, sudah finish, dan seperti inilah hasilnya. Sangat aman, terkendali ya lur ya, tidak ada kendala apapun. Dan setiap orang pasti punya teknik masing-masing ya lur ya, tetap pada tujuan yang sama untuk hasil yang maksimal. Oke lur, apabila ada pertanyaan silahkan coret-coret di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah dalam penyampaian atau salah tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My life and free thoughts. Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me.